सुमति आम घर बालेश्वर माकलपुर मोर जन्म 1952 मसीहा जानुआरी 1 मु 57 मसीह स्कूल गली पाठ पढ़ली आस्ते आस्ते 10 क्लास पर्यंत पढ़ी मु बारवाटी गर्ल्स हाई स्कूल पाठ पढ़ुली 10 क्लास मोर से बंद होगा से समय झील मैंने पाठ पढ़िया बहुत कष्ट बा घरे राजी हमें झील मान को पढ़ाई तापरे किछि दिन परे सही गाँव रवींद्र दास को मोर बड़ माने घर परिवार बड़ लोक मैंने बाहागर करदे बाहागर पर संसार को आसनी संसार मोर शाशु नथिले ससुर थिले एवं खुड़तासुर खुड़ी शाशु थिले मोर 3टा देउर एवं नणंद 2 जन आमे मु बहुत कष्ट करी घर संसार करती 1980 मसीहा मोर पुओ और एक्सीडेंट होता सेतबले हॉस्पिटल जाइए हॉस्पिटल ता मुंड फाटी जाइला एठी डाक्तर माने सब मना कले कले एठी किछि होई पारिबनी ता बाबा सेतबले भद्रक चाकरी करथिले राति 1 बेले आसिलारू ताकू नेकी आमे कटक हॉस्पिटल गलु हॉस्पिटल हेटी बहुत माने सेतबले समस्ते कहले जे आमर छुआ बंचीबनी मो सतर आम गाँव क्लब छुआ मैंने बहुत जाइए आउ ब्लड देइछंदी से मैंने मते बहुत साहाय्य कर मोर गोटे दादा भागवत दास से भी हमको बहुत साहाय्य कर से भी से आ नांती चल जाइछंदी किंतु से मते बहुत साहाय्य कर तापरे 1983 मसीहार मो स्वामी इलेक्ट्रिक ऑफिस रे काम करती खुंट उपरे चढ़ी काम करते पड़गले हठात मु खबर पाइली राति 11:15 हम खबर पाइली जे एक्सीडेंट होगी अवस्था संकटापन्न सी कौन करवा से अवस्था जहाँ आम जा देखले किंतु सह्य करी मनीष आग को बढ़े निश्चय भगवान ताकू साहाय्य हेबे एटा मोर कथा जे दुख बेले भांगी पड़ोनी भितरे कांद किंतु उपरे माने देखाउनी जे आम इमता हो गले सब बेले चेष्टा कर आग को बढ़िया लगी मोर फैमिली को मु चाहिए समस्ते एक साथ रही था किंतु वर्तमान तो परिस्थिति जो भाया से माने एक रही पारे किंतु मु चाहमी जे समस्ते भलरे रुहंतु एवं सुखरे रुहंतु आमे बापा आमे 4 भाई 2 भौणी 1940 मसीह जन्म आपरे मो 18-17 वर्ष बयस मो मामू मते नहीं गले कहले चार तुम काम करू ना हाँ काम करी मत नहीं गले पावर हाउस रे मत भर्ती करदे से टाइम रे मुझे एनामाल रही काम करुली काम कला तार भितर 1958 मसीह मु भर्ती हेली पावर हाउस रे भर्ती हबार से रही एनामार काम कलापर चाकरी को सही एनामार थी पोस्टिंग है 1960 मसीह मोर है पोस्टिंग है भौणी मानकर बाहागर पाहागर सब 2 भौणी 4 भाई आम 4 भाई घर थिलु से टाइम रे मु कौन कली पावर हाउस थी पावर भाई माने सब बालेश्वर थिले
ବାଲେଶ୍ୱର ରହିକି ଜଣେ ଦୋକାନରେ ଇଏ ପରେ ତାପରେ ଜଣେ ବିସ୍କୁଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀରେ କାମ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥିଲେ ମୋ ତଳ ଭାଇଟା। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସାନ ଭାଇଟା ବେକାର ହେଇ ସବୁ ବୁଲୁଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ରହିଲା ପରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲା 60 ମସିହାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲା ପରେ ମୋତେ ଏଇଠି 10 ବର୍ଷ କାମ କଲା ପରେ ମୋତେ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିଦେଲେ, ମୋତେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେଲେ ଭଦ୍ରକରେ ରହିକି ସେଠି ଚାକିରି କଲି। ସେଠି ରହିଥିଲି, ସେଠି ସର୍ଭିସ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଭାଇମାନେ ତ ସେଠି ବେକାର ହେଇକି ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଭଦ୍ରକ ନେଇ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଏନାମାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲି। ଏଇଠି ଆମର ଯେ ପୁରୁଣା ଘର ଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଏ ଘର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗାକି ଏଇ ନୂଆ ଘର ଏଇ ମାଟି ଘର କରିଛି। କଲା ପରେ ମୁଁ ତ ସେଇଠି ଭଦ୍ରକରେ ରହିଗଲି ବହୁତ ବର୍ଷ, 20 ବର୍ଷ କାଳ ଭଦ୍ରକ ରହିଲି। ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନେଇକି ସେଠି ପାୱାର ହାଉସ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲି। କଲା ପରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଜାଗା କିଣିକି ଗୋଟେ ଘର କଲି। ଘର କଲା ପରେ ଭାଇମାନେ ସେଠି ସବୁ ରହିଲା ପରେ ଭାଇମାନଙ୍କର ବାହାଘର ସବୁ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ସେଇଠି ଥିଲି। 20 ବର୍ଷ ପରେ ମୋର 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ମୋ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମାର୍କୁଣାରେ ଥିଲି। ମୋତେ ଆମର ସେଠି SDO ଜଣେ ସାହୁ ବାବୁ ବୋଲି ସେ ମୋତେ କହିଲେ ତୁମ ଘର କେଉଁଠି? ନା ମୋ ଘର ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱର। ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର କେଉଁଠି? ନା ମାକଲପୁର। ତୁମେ କ'ଣ ବାଲେଶ୍ୱର ଯିବ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇକି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ପଳେଇ ଯିବି, ଏଠି ଆଉ ମୋ ଗୋଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଗୋଡ଼ କାହିଁକି ମୁଁ ରହିବି ଏଠି। ସେଇଠୁ ମୋତେ 1988 ମସିହାରେ ମୋତେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସିକି ଏଠି ଟକ୍ଚରରେ ରହିଲି। ସାରଗାଁ ଟକ୍ଚରରେ କାମ କରୁଥିଲି। 1998 ମସିହାରେ ମୋର ରିଟାୟାର ହେଲା। 1998 ମସିହାରେ ରିଟାୟାର ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଥାଏ। ଆଉ ଘରେ ବସିକି ତାପରେ ପଇସା କଡ଼ି ହେବାରେ ଦୁଇଟା ଘର କରିକି ମେସ୍ ଦୁଇଟା କରିଛି, ଚାଲିଛି। ଛୁଆମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ସମସ୍ୟା। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଭଳିଆ କଥା। ଆଉ କ'ଣ ଘର ସମସ୍ୟା କଥା କ'ଣ କହିବି? ଘର ତ କେତେ ଦୁଃଖ ସନ୍ଦେହ କେତେ ଆସୁଛି। ତାପରେ ତ ମୁଁ 88 ମସିହାରେ ରିଟାୟାର କଲା ପରେ 99 ମସିହାରେ ବାତ୍ୟା ହେଲା, ସୁନାମି ଆସିଲା। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ଘରେ ରହିକି ଏଇଭଳିଆ ସଂସାର ଚାଲିଛି। ଆଉ ଦୁଃଖେ କଷ୍ଟ ଚାଲିଛି।